सब कुछ एंटर Howle, howle, howle. Oh!
हेलो 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 बाबा रे ओ वासुदेवाय महिमा अल्लाह अकबर कड़ा गुड़ा बोलो श्रीमान श्री श्री सत्यनारायण देवंग प्रीति अर्थे आर्त्रत्राण सर्वे बोलो आनंद एक बार हरे हरे बोला विश्व कल्याणमय जगत जननी सत्य सनातनी संकटनाशिनी संकटवासिनी माँ शरदंग प्रीति अर्थे सर्वे बोलो आनंद एक बार हरे हरे बोला सभास्थित दर्शक दर्शिका बाल वृद्ध वनिता तथा साहित्य प्रेमी कला प्रेमी भाई मानकर गुरु गुरुजन मानकर ए ग्रामर ग्रामवासी मानकर जजमान महोदयंकर श्रीमान श्री सत्यनारायण समस्तंकर मंगल विधान करंतु सर्वे बोल आनंद एक बोलने के बार हरि बोला हरि बोला बोलाने के बार हरि बोल अच्छा थर भाई हाँ आम भितरे हाँ प्रथम किए से रड़ी देला ठीक कथा जानिया को पड़ियो रड़ी टिके देला आम भितरे केस देला अच्छा खुड़ी तू देजो मो बड़ बापा को भाईजु अरे बड़ा बाबू माने बड़ बो सिना हबो खुड़ी कोन कहू हाँ 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 बड़ बहु ए रड़ी तू देलु नहीं से देई नहीं अरे पुअर भाई समुदी तू देचु देचु रड़ी तू रड़ी महात्मा जानचु महात्मा मु किसी जाननी तू कंकिया आयु कहीं जानू
अरे पुआ ये रड़ीटी महात्मा तू जानचु रड़ी जाऊला रड़ी बंद होला हाँ हाँ नहीं भाई तो ये पाख तो घर तू क्या जानू तोर केते बोहिला ती गलु कौन बोहिलानी अरे झाल झाल सेमती लगे कौन टिके हाँ हाँ पुआ से रड़ी कथा छाड़ी दियो अच्छा आज गोटे आलू को नहीं कि आलोचना करिया आलू हाँ रेट हेतला जो अरे 2.5 किलो को 100 टଙ୍କା रे बापा अच्छा प्रथमे तू आलू कोठी देखिचु कहि परिबु आलू हाँ प्रथमे हाँ मु पिल्ला दिन देखिछि कोठी जो आलू एंती करमती बुलांती वाह ठीक स्कूल रे से देखी प्रथमे सार कहे पुआ गोटे आलू टे कलु हां गोल मु देखि दीदी हाँ जो दउथले दीदी सेटा अंडा दउथले अरे आलू कोठी दउथले दीदी एटा अंडा पुआ आलू को जदी दी फाळ करा जाए से जोड़ी भाग हबो गोटी हबो पृथ्वी गोटी हबो जल अच्छा आलू साथी रे पियाज दरकार हां 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 अदा टिके दरकार ताले अदा हले प्रथम अक्षर कौन रहिला हां हां हाँ पियाज हले मझिरे कौन रहिला आ पुआ प्रथमे ओ आ को नहीं की जीवा अच्छा 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 अरे बापा किए थरु बो किए ताको आलोचना समालोचना करंतु सेइथर धरिया सेई थरु धरि की जीवा बात को आउ ओ आगु नै कि हां हां थय थाय बड़ भाई हां समुंदी है कहीं दो तू कौन डाकिल जे बड़ भाई लागिला का बड़ भाई डाकिला मते सिबिला समुंदी देख थय बड़ भाई लागिला गहली चहली न करी आम गंतव्य पथरे पथिक हवा झीर पानी पत्थर काटे अति पिता लेमुड़ीले पिचु पत्थर करदेले घर पहिले सय लेमु चिपुड़ले पिता लेमुटा कि चिपुड़ु कि तू काटिकी चिपुड़ु थबु काटी के चिपुड़ी आ बाया गोटा चिपुड़ु तोर सब कौन गोलटा हूँ रे मोर गोलटा नहले सीधा हबनी केबे सड़खे जावाक पड़ो ना नाई टिके बंका देकी गले रस बाहरियो ना धरम भाई बोल गहली चहली न करी आम गंतव्य पथरे पथिक हवा टे जोर कथाटा करे बहु पिला शुणी हाँ पाख गाना माननीय तुमर श्री दर्शक समाज आज रे पवित्र तिथि रे पवित्र रजनी रे हाँ भल होइछि ना पवित्र सत्यनारायण दरबार रे दरबार रे नीलाचल निखिल उत्कल पाला पवित्र क्षुद्र कलाकार कला परिवेषण करने पूर्वर सर्वप्रथम आपण मानक मोर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन कर हाँ घर को पड़ा पाखे घर को पड़ा हाँ? खुड़ी पाला समुंदी देखियो थय थय नारायण दरबार आम समस्त जो दंडाय मान अच्छे हाँ नारायण हेले बापा निश्चित हाँ हाँ माँ हेले दुर्गा नारायणी माँ नारायण ना न लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी नारायणी सी सी मंगला जी विमला सी हाँ बा दुर्गा जी काली सी हाँ सब आका माँ हूँ एक माँ एक ना अरे जे जन्म करची से हला माँ जे जन्म न करची से माँ है पारियो केमितिया अरे लक्ष्मी जो कहला माँ लक्ष्मी कर पिला थिला अछंती अछंती कोठी देखि मते रखै देलु तमे के कुछा को जाइथलु एकुशिया को आउ लक्ष्मी कर छुआ पिला ना आमे आसिले कोठु हाँ आमे आसिले मो बो पेट्रो मु आइली तो बापा पेट्रो तू आइलु अरे लक्ष्मी नानी रा जोड़े पुओ किए लक्ष्मी नानी रा तम गाँ कथा कहतु भाई ओ से माँ पेट्रो आम समस्ते उपस्थित को माँ पेट्रो पृथ्वी माँ पेट्रो बस। हाँ आदिशक्ति है माँ माँ पृथ्वी समस्ते उत्पत्ति हेले समस्ते जात जल पवन पानी निया सब इत्यादि इत्यादि भाई। हाँ तमे रमेश भाई कहला आलू देखिच हाँ ठीक अरे गोटा खंबा आलू अच्छी गोटे बिलेती आलू आलू अच्छी आ गोटे देशी आलू अच्छी से आलू शिखेला किए से अंगनारी दीदी कहला अंगनवाड़ी दीदी भारी शिखौला
ଶିଖେଇଲେ ନାଇଁ ରେ ଗୁରୁ ନୁହଁ ସେଇ ଗୁରୁମା ମା ପେଟରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଶିଖେଇଛି ନା ଆଉ ଯିଏ କପାଳରେ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେଇ ଶିଖେଇକି ଛାଡ଼ିଛି ସବୁ ବାପା ହଁ ଆଦିଶକ୍ତି ହେଲା ମା ମା ମାଙ୍କର ପଦର ବିନ୍ଦୁରେ କାୟ ମନ ବେକି ଦେଇକି ଯେକୌଣସି କଳାକାର ତାର ମଞ୍ଚା ଆସିନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଦିଶକ୍ତି ହେଲା ମା 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 ମଞ୍ଚା ଆସିନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମାଙ୍କୁ ଛୁବିଲେ ବାପାକୁ ପାଇ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ମା କୋଳରେ ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେ ନା ବାପ ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା ତେମେ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯା ହଁ ଯଦି ମା ସାହା ଅଛି ତାହେଲେ ତୋର ଦୁନିଆରେ କିଛି ତା ନାହିଁ ପଣତ କାନିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ରଖିବ। ହଁ ବାପ ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ଯାହା ଛୁଆକୁ ହଁ ବଡ ଭାଇ ହଁ ହଁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଁ ବାପ ଥିଲେ ଛୁଆଟାକୁ ମଣିଷ କରିପାରିବନି ବାପ ଆଉ ନାଇଁ ମା କରିବ ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାଟା ଛୁଆକୁ ତାକୁ ପାଳନ ଲାଳନ କରି ସେ ବଡ ମଣିଷ କରିଦେବ। ଆରେ କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟିଏ ବାପା ମଣିଷ କରିପାରିବନି। ନା ବାପା ମଣିଷ କରୁଛି ଆମ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ କରିକି ତା ବାପା କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଇ ସେ ମଣିଷ କରୁଛି ବାପା କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ବାପା କ୍ଷୀର ଦେବ କିରେ କିରେ ବୋତଲରେ ଧରେ ବୋତଲ କ୍ଷୀର ହଁ ହଁ ସେ କଥା ତ ତା ବାପା ମଣିଷ କରୁଛି ମା ମରି ଯିବାରୁ ସିନା ହଁ ତାକୁ ଧରେଇଲା କ୍ଷୀର ଦେଲା ନା ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ବଡ ହେଲା ଶିଖିଥାଉ ତ ହଁ ବଡ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ ଆରେ ମାରି ଭାଇ। ଆସିଯିବ ରେ ବଜେଇବୁ ନା ନାଇଁ ମହାଭାରତ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ମହାଭାରତ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୃପିକି ବିବାହ ହେଇଥିଲେ କୃପି ମରି ଯାଇଥିଲେ ହଁ 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 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି କୃପି ମରିଗଲେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ତା ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଯେ ମା ଥିଲେ ସିନା କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତା ହଁ ବାପା କୋଉଠୁ ଦବ ବାପା କୋଉଠୁ କ୍ଷୀର ଦବ ଖାଲି ସିନା ବୋତଲ ଧରେଇବ ଆଉ କ୍ଷୀର କୋଉଠୁ ଦବ ମୈତ୍ର କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଁ 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 ଦ୍ରୌପଦ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆଣିଲେ ହଁ ଦୁହାଳିଆ ଗାଈ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାନ କରିବା ପଡିବ। ଦୁହାଳିଆ ଗାଈଟା ଆଇଲେ ସିନା କ୍ଷୀର ଦେବେ ନହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠୁ କ୍ଷୀର ଦେବି ହଁ 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 ବାପା ଆମ ଭିତରୁ ଦୁଆଳିଆ ଗାଈ କିଏ ନାଇଁ ଭାଷା ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧପତ କରି କୁହ। ଆରେ ହଉ କ୍ଷୀର ନ ଖାଇଲେ କଣ ଚା ଭାଇ। ବୋଲ ଯଦି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କାହିଁକି ଛୁଆଟାକୁ ବଡ କରିପାରିଲେନି ନା କରିପାରିଲେ ନା ମା ନାହିଁ ହଁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ କାହା ପାଖରେ ହଁ ହଁ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ପାଖରେ ହଁ ହଁ ହଉ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ତାକୁ ଦୁଆଳିଆ ଗାଈ ଆଣି କ୍ଷୀରପାନ ଦେଇ ତାକୁ ବଡ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦିଶକ୍ତି ହେଲା ମା ମା ନଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବନି। ଭାଇ ଯେ ଖାଇବା ଦଉଛି ପିଇବା ଦଉଛି ପିନ୍ଧିବା ଦଉଛି ଚାଲି ଶିଖଉଛି କହିବା ଶିଖଉଛି ଆଦିଶକ୍ତି ହେଲା ମା ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ହେଲେ ମା ମା ଭାଇ ସେ ମାଙ୍କର ପଦରବିନ୍ଦରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଯାହା ମହାଭାରତ ପଦେ କହିଲୁ ମହାଭାରତ ଭାର କୋଉଠି ରହିଲା କହିଲୁ ଭାରଟା କୋଉଠି ରହିଲା ଭାଗବତରେ ରହିଲା ଭାଗବତ ଭାରଟା ଭାଗବତରେ ରହିଲା ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ଭାଗବତରୁ ଗୋଟେ ପଦ କର୍ମ କର୍ମ ଟିକେ ଟୁଙ୍ଗିକି ଯିବା ଥୟ ଯାହା କରୁଛ କର। ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶୁକ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ପରିଗତକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ପୁଅ ଏ ଭାଇ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ କର୍ମ କର୍ମ ହିଁ କରମ ଭାଇରେ କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ହେ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ କଚାରୁ ରେ। ଆରେ ରମେଶ ଭାଇ ଓଲୋ। ଭାଗବତ ତୋର ପ୍ରବୀଣ ହଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟା କିଏ କାହାକୁ କହୁଛି କିରେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛି ପରା ଉଦ୍ଧବ କାହାକୁ କହୁଛି ତା ପୁଅକୁ ଏ ଭାଇଆ ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ଚଢି ନାହାନ୍ତି ନା ଡିଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଆରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବକୁ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ
अर्थ मु शब्द मले तू मते पाइबु प्रथमे मुटा को काटे हाँ ए अहम भाव छाड़ छाड़ भाई हाँ गर्भ अहंकार केते दिन किछि नाही भाई हाँ आमे आसे कर्म करिया पाई कर्म ही भगवान कहीं कि ना तमे ताल खंडे धरिछ मु मृदंग खंडे धरिछि मो कर्म मु करिया पाई आसीछि तम कर्म तमे करिया पाई आसीछ कर्म ही कर किंतु फल को आशा करे ना कर्म को करिया को सर पंडित जनक व्यवहार भाई हाँ पंडित कथा छाड़ी दियो प्रथमे कर्म कर कर्म करिबा नाना मते है नहीं ठीक अछि जी जमी कर्म कर कर्मर अनुजाई फल आमे जहाँ कर्म करवा कर्मर अनुजाई फल भगवान का हाथ कर्म कर चल किंतु फल को आशा करना कहीं प्रथमे कही आदिशक्ति है माँ भाई से माँ पदरा बिंदे कायमन बाके दे गोटे पद माँ पाखे समर्पण हवा आदिशक्ति है माँ आज विराजमान कर माँ मंगला से मंगला पुण्यपीठ में आम समस्त आज दंडायमान गोटे पद माँ को डाक माँ को डाक हाँ माँ ए तो चारिड़े बुलूँ हेलो हाँ हेलो हाँ से हाँ 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 जय मां मंगला जय
मजा कुछ हमारी जात करने न शुणुछु अति आतुर रे तोते माडा कुछ हमारी डाकमा करने न छोड़छ अति आतुर रे तोते मजा कुछ हमारी डाकमा करने न शुणुछु अति आतुर रे तोते माडा कुछ हमारी डाकमा करने न छोड़छ जय मा मंगला जय मा मंगला जय मा गुरुराती नाशिनी शुभ प्रदायिनी दुर्गा तेरा सेना शुभ प्रदायिनी करुणामयी भयामा जय मा मंगला जय मा मंगला जय मा ଆଦିଶକ୍ତି ହେଲା ମା ମା ତ ସବୁଥିରେ ବିରାଜମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପଦର ଭିତରେ କାୟମନ ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାପନା ହେଲେ ହଁ 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 ଭାଇ ବୋଲ ଯେକୌଣସି କଳାକାର ତାର ମଞ୍ଚ ଆସେନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମିଠିଚେର ବିସ୍କୁଟ ହଁ ହଁ ତାର ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେ କହିଦେଲା ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ସେ ନୀତି ନିୟମ ତମର ବସାହାର ସରିଯାଇଛି ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ ଆରେ ଦେଖେ ପୁରାଣ କେତେ ଭିତରେ ଅଛି ଦେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବାଦ୍ୟ ଆଉ ଆଜି ଯଜମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାମ ନାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସତ୍ୟ ଫିରା ହେଲା ଆଲା ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଜି ପୁରୋଧ ମାସ ଷୋଡ଼ଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି ହଁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ କିଏ ସେ କିଏ କିଏ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ କିଏ କଣ କହିଲ ମୃଦଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗ ଆରେ ହରେ ମୃଦଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ। ହଁ ହଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଙ୍ଗ ହଁ ହଁ ଯୁକ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ହଁ ଆଗ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଅଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗ ମୃଦଙ୍ଗ କିଏ ଦେଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ କିଏ ଦେଇଛି ହଁ ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରକୃତି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିବ କଣ ହେକ୍! ଆରେ କେଟା ଅଭାଗ୍ୟ ଚାକିରି ଏଇଟା ତୁ କଣ? ମୃଦଙ୍ଗ ମୃଦଙ୍ଗ ଢୋଲ ନୁହଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପାଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଠ ଏଠି କହିଲୁ କହିଲୁ କି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ କିଏ ସେ ଏ ଧନ ଟିକେ କହ ଝିଲି ଦର୍ଜନ ମୃଦଙ୍ଗ ବଡବ ଭେରିଶୟ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମୀଣାନମର ଗୋଳ ମୌରୀ ଘଣ୍ଟ ରାବ ଘରରେ କୁମ୍ଭରା କୃତ ମଣ୍ଡଳୀ କରତାଳି କାଳି ତାଳ ଧ୍ୱଜ ଏକ ତୁ ବାଦ୍ୟಂ ସୁଗାୟ ସହିତಂ ଏ କୁର୍ବାନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳ ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ ହଁ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ କିଏ ସେ ହେ ଢୋଲ ନୁହଁ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁର କିଏ ସେ ହେ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଢୋଲ ବାଜୁନି ଏଠି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେ କହିଛି ଆରେ ଏଠି ଢୋଲ ବାଜୁନି ଏଠି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁର କିଏ ସେ କହିଲ ସେ କହୁଛି ସାରଥୀ ବାବା କିରେ ଛିନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିଆରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମୃଦଙ୍ଗ ଆଗରେ କୋଉଠି ଥିଲା ଢୋଲ ଶବ୍ଦ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଯିବା
हाँ କଳିଯୁଗରେ ଠାକୁର ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଇଏ ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଲ ମୃଦ ଇଏ ହେଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଇଏ ଶ୍ରୀନିବାସ ମୁଁ ତ ଗଦାକୁ ଧରିବି ଆଉ ତାଲ ମୃଦ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବ ଇଞ୍ଜିନ ଆଜକି ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା ଭଲ ଶୁଭୁଛି ରେ ଝୁଲେ ଯାଇ নীলাচল নিখিল উৎকল পালা পরিষদর যুবজ্যোতি গায়িকা গায়িকা বাণী ভারতী শ্রীমতী টিকিনা ত্রিপাঠী বর্তমান মঞ্চাসীন হেলে ধন ঘণ্টি ঘণ্টা বাজিব কোথলি লাগিব ভোগ বি লাগিব ভোগ তক মু খাইদেবি ডালিয়াটা মো ঝুଅକୁ ଦେଇଦେବି ତୋ ବୋଉ ପୁଆଣି ଘରେ ବଡି ଚିପି ଚିପି ପକାଇ ଦବୁ ଆଉ ହଉ ନନା ଆଟିକାଟାକୁ ତମକୁ ଦେବି ଗୋ କଣ ପାଇଁ ଗୋ ନନ୍ଦ ପକେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆମ୍ବୁଲ ଯିବା ବୋଲିଆ ଆରେ ମଜା ଚାମର କରିଦିଅ ପଛରେ कहीं पाए चौका मोते कहल मानो कहीं पाए मोते कहल मानो कहीं पाए मोते कहल मानो होला काम बनमाले होला काम बनमाले काला हरी बोलो हरी बोलो मेंढा पिठा गोल 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 आज का खाइलो त टिपी खालो मते गुपा कर पैसा पकाइबू ए सेटा कृपा कर कहनु हरि की भजन तळु कर भजन हरि पी उठिले ततला पेज एटा कोन कमुची सदा जाबा खुड़िला हां 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 नारायण गदाधर तम बंश जाक पियाज चोर तम बंश जाक अदा चोर तम बंश मुड़ा चोर खंबाळी चोर
ତମ ବଂଶ ଦୀପ ଚୋରରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁ ଏତେ ଉଠେଇଲୁ ତଳକୁ ଖୋସାରେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଖସେଇଦି बोल मन विश्व स्रष्टा विश्व नियंता विश्व कल्याण दाता श्रीमन श्री सत्यनारायण देवंक प्रीत्यर्थे आरत त्राण आनंद कबर हरि हरि बोला विश्व कल्याणमयी जगतकारी जगत तारिणी परम वैष्णवी आद्या शक्ति सनातनी माँ मंगला माँ सरला माँ बागदेवी माँ पार्वती देवी माँ तारिणी देवी माँ खिलमुंडा देवी ये ग्रामर अधिष्ठात्री देवी माँ मंगला देवी प्रीत्यर्थे आनंद कबर हरि हरि हे बोला विराजमान करिथिबा प्रभु अकर्म कर्मदायक महाजोगी देवदेव महादेव श्री 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 कमलेश्वर देवंक प्रीत्यर्थे प्रभु रघुनाथ देवंक प्रीत्यर्थे आनंद कबर हरि हरि बोला सभास्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर तथा कला प्रेमी भाई बंधु मानकर मातृतानिया भग्नितानिया माँ भौणी मानकर गुरु गुरुजन मंडली अड़ोशी पड़ोशी मानकर तथा ग्रामर जजमानकर कुमल कमलर श्रीमन श्री सत्यनारायण देव मंगल विधान करंतु सत्यनारायण देव हे यदि ना जाने दया करा अरे हरे 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 माय 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 हरे 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 हाउ 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 जाओ 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 चल 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 रे जा जा संतकारं मृगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगमं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वतुलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं हास्यसुन्दरं मधुकरभमधुपः गालोडगण्डस्थलं दन्तहातविदारितारि रुद्रे सुरवरे हे सिन्दूरे शोभाकरं वन्दे शैलसुतगणपति सिद्धिप्रद कामदं जाकुन्देन्द्रु सरहतबला जासेट पद्वासना जवीणावर दण्डमण्डकर जाशुक्लवस्त्राणि जा ब्रह्मा चित्रशङ्कर
प्रभृतिभिः देवी श्रद्धा वंदित श्याम पादो शक्ति भगवती निशेष जड्यापहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गणे नारायणी रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते कर्पूरगौरं गुणावतारं शंकरसारं मतीन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनकुशहारं ज्ञानिनमग्रगाहनीयं सकलबलनिधानं वानरणमधीशं रघुपति प्रियभक्तं बात जातम नमामि हरि हे हरि हे हरि 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 हरे हरे सारेगामापा इंदी बरा रतना मुदीरे हिंदी बरानी रतना मुदीरे हे मदकबा काहिल मोहना मुराती हइलो सजनी मोहन मूरति आइलो सजनी मोहन मूरति आइलो सजनी मोहन मूरति आइलो इंदी बरनील रतन मुदीरे इंदी बरनील हे मदकबा काहिल मोहन मूरति आइलो सजनी मोहन मूरति आइलो सजनी मोहन मूरति आइलो कि सुंदर नेत्र दुइल सजनी कि सुंदर नेत्र कर्ण सरी जाए रहे कर्ण सरी
मूरति छाइलो सजनी मोहन मूरति छाइलो सजनी मोहन मूरति कि सुंदर मृदु बाणीला सजनी कि सुंदर मृदु बाणीला सजनी सते की पीयूष खाने सते की पीयूष अनगंगा बारू रखिছি अनगंगा बारू रखिছি यही थारे भी आनिल मोहन मूरति सजनी मोहन मूरति छाइलो इंदिवर नील रतन मुदिरे इंदिवर नील रतन मुदिरे ए माधवा काहिल मोहन मूरति छाइलो सजनी मोहन मूरति छाइलो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायण परंग देवा नारायण परंग छरा नारायण परंगति नारायण परंग मुक्ति बागार्थमिव संप्रक्तौ बागार्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ झंकड़ेत सदावासम सिंह वाहिनी शारदे मम कंठे निवासाय मां वाक्य देवी नमस्तुते। कहीं माई कुटी भाया कहीं नंद हृदा नंद चंद्रमा प्रभु छंद पद धंदा मेंटाई बकी नंद हृदा नंद चंद्रमा छंद पद धंदा छंदा पद धंदा शिका कटा छंद बुहादी कंद शिका कटा छंद बुहादी कंद अंधार रे बाट
देखाइब कि नंदरुदा धंदा पद धंदा मेटाई नव इंदी बरनयन इंदी बरनयन इंदिरांक मनमोहना नव हुंदरिया हे घन पंसारी नव हुंदरिया हे घन पंसारी प्रभु ए प्रभु ये जंजाल झालरी जड़ाइब कि नंदरुदा ନାଇଁ ସେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦିଟା ଜାଣିଛି यार अभ्यास भल बस बस तू छंदा छंदी आउ हनारे धन छंदा छंदी हेले मारी आसुची विपद घांटी दब बस 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 राधाकृष्ण जो छंदा छंदी हेकी थले से म तुरंत कपि से तार भाव भल किंतु तत्व मन नाही सम्माननीय मोर निद्रित रजनीर जाग्रत श्रोता मंडली उपस्थित मोर कला प्रेमी भाई बंधु माने उपस्थित छंदी मोर गुरु गुरुजन वृंद एठर उपस्थित छंदी मोर आह्लाद दैनी प्रमोदी दैनी स्नेहमयी ममतामयी कल्याणमयी महियसी पुराण तोषिनी सीमंतिनी मोर माँ माने तुम मानक गहन आमरे पवित्र ग्राम रे पदार्पण करी ए दिनहीना क्षुद्र गायिका आपण मानकर आशीर्वाद भिक्षा कामना निमंते सर्वप्रथम विनम्र सहकार छोटिया प्रणाम टिए देउछि ग्रहण करिवे धन रे जहांक लागि आज आम एठरे एकत्रित होइछे से होउछंती विश्व चिंतामणि अंतर्यामी सर्वव्यापक श्रीमन श्री सत्यनारायण देव जो प्रभु होउछंती धर्म अर्थ काम मोक्षीय ये चौवर्ग फलदायक पुणी आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक त्रितापर हंता जो प्रभु हेले अकृतकर्ता अमृतमंता एवं अदृष्ट द्रष्टा परमेश्वरंकर अपार करुणारु कला प्रेमी दर्शक समाजर अपार आशीर्वादरु जजमानकर अपार आग्रहरु आज आम पवित्र रात्रि रे पवित्र नंद उत्सवर पवित्र दिवस रे पवित्र द्वार देश रे पवित्र पीठ रे प्रभु श्री 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 कमलेश्वरंकर अनति दूर रे माँ मंगला माँ प्रभु रघुनाथंकर अनति दूर रे आमे पदार्पण करिछे तेनु मधन हेला आर्यवर्त भारत वर्ष आम संस्कृति आर्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ लोक शिक्षा कला सामाजिक चेतना कला साहित्य संस्कृतर मिलन स्थल कला आज्ञा पांडित्यपूर्ण कला हला पाला
तेणु यार चिराचरित प्रथा को रक्षा करी आमर छोट छोट कलाकार मानक नहीं करा जाइथिबा कलानुष्ठान रे जदि किछि दोष त्रुटि रहे तेबे से दोष त्रुटि को मार्जना करी क्षमा गुण रे हम मानक आशीर्वाद बाढ़ी देबे बोली आपण मानक सम्मुख रे सभी ने अनुरोध करूछि।